Finally, we have our model house done and officially open for sale. Ayan, naka-tiles. Na siya'y terrace. Naka-tiles na siya. And then, open na to. Wow. Dali, dali. Okay, of course. Naatatay. Ay, wait lang. Suga. Pati dira sa terrace. Kuwapa kaya to ang lights. Dili lang sunod. Nanatay lights. So, muna ni inyong living room. Of course, with outlets na. Literal na. Butangan na lang dyan og inyong gamit. We have our own sink. Sink, kuwapa kaayo. With sliding doors. Dali. And our CR, of course. Naka-tiles na mga mommies with flash. Anidoro na atay lavatory. Ayan. Guwapa kaayo. Guwapa kaayo siya. Ayan. With ano pa siya. And then, an awa ato ang room. Ayan. With 2 sliding window. And of course, naka-electricity na with outlets para sa inyong mga appliances. Duha na ang outlet. Ayan. And then, dako pa sa gawa. So, pwede mo mag-extend na atay pwede igarahe diri na side. And then, ingon ani siya. Tanawan ninyo unsa kanindot ang balay. Diri siya sa pikas na side. Dako pa diri, pwede ninyo diri igrahe. And then, kung gusto mo mag-extend another room, inyong hapan ni diri. Ayan. Tanawan ninyo unsa ka peaceful ang environment diri. Ayan, super gwapa. Wala na mo'y pangitaon pa. Literal na lang yun nga. Manguyo, bring yourself and your gamit para mag-move na mo diri. So, gwapo kayo. Unlike any other housing, wala pa siya, dili pa siya fully furnished. Kani, magbutang na lang jud mo gamit na ay sink, na ni anidoro, na may room. So, inquire now. Kung gusto mo o model house pa lang manggod ni ang nahuman. So, we are open also for reservation. So, just direct message me if ever na gusto pa mo ma-sold na ni, tapos gusto mo og ingon ani na model, ay ani na house, pwede mo mag-down payment for another construction. Naana ni na pod, mga 5 available. So, all you need to do is to have your down payment. So, thank you and good morning.